Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir le texte 3 de l'unité 3. متفقين؟ Donc le texte d'aujourd'hui, je me suis mis tout, interdit au moins de 9 ans. متفقين؟ Interdit au moins de 9 ans. يعني ممنوع للأشخاص أقل من 9 سنوات. مثلا كنشوفوا شي حوايج اللي ما خاصش يديروهم الناس اللي عندهم قل من 9 سنين وشي حوايج ما خاصش يديروهم الناس اللي عندهم قل من 14 عام. متفقين؟ يعني كاينين شي حوايج كي سون انتردي، يعني ممنوعين. متفقين؟ دونك اون كومونس لو تيكست، نقراوه انصومبل بشويه ونشرحوا الكلمات. Je t'interdis de rester toute la journée devant la télévision. Je t'interdis كنمنعك أمنعك de rester أن تبقى toute la journée طيلة اليوم devant la télévision أمام التلفاز. الحسن. دونك هنا لا ماما elle parle avec son fils اللي سميتو الحسن، كتقول ليه كنمنعك ما تبقاش قدام التلفازه النهار كامل. Tu vas avoir mal aux yeux. متفقين؟ دونك حينتاش غادي يضروك عينيك. Tu vas avoir mal aux yeux، غادي يألموك وغادي يضروك عينيك. Il faut l'éteindre maintenant. Il faut يجب l'éteindre أن تطفئه maintenant الآن. يجب أن تطفئه الآن. شكون هو؟ التلفاز. Impossible maman. Impossible maman. لا يمكن يا أمي. Je regarde mes dessins animés préférés. Je regarde أنا أشاهد mes dessins animés ولا liaison كتقرا mes dessins animés اللي هما رسومي المتحركة préférée المفضلة. Impossible maman, je regarde mes dessins animés préférés. Tu ne dois pas rester trop longtemps longtemps devant un écran ou la liaison devant un écran. Tu ne dois pas لا يجب rester أن تبقى trop longtemps طويلا devant أمام un écran شاشة. لا يجب أن تبقى طويلا أمام الشاشة. Va اذهب plutôt jouer dans le jardin. Va plutôt اذهب من الأحسن jouer تلعب dans le jardin في الحديقة. Ça va te faire beaucoup de bien. Ça va te faire beaucoup de bien. هادشي غادي يفيدك حسن وكتر. Tu sais très bien que le parfum des plantes me donne la liaison, des allergies. Tu sais très bien تعرفين جيدا que le parfum أن رائحة des plantes الأزهار متفقين me donne des allergies كدير لي حساسية. فهمتي؟ حيناش كاين بعض الاشخاص اللي في وقيته ديال الربيع تتكون عندهم حساسيه بزاف مع الرائحه اللي كيعطيوها الازهار، رغم ان الرائحه كتكون زكيه الا انها كدير لهم بعض الحساسيه. Il ne faut pas mentir. الحسن.
Il ne faut pas mentir. لا يجب أن تكذب. الحسن. C'est ton frère. إنه أخوك. qui a des allergies. Pas toi. راه خوك اللي عنده الحساسيه ماشي انت. دونك هنا الحسن اش كيدير كيكذب على ماما ولكن ماما عارفه شكون عنده الحساسيه وشكون ما عندوش. Est-ce que tu me permets de jouer avec la tablette de mon frère maman? Est-ce que tu me permets هل تسمحين لي de jouer avec la tablette de mon frère اللعب بالتابلت ديال أخي التابلت هي هذه. Non, tu n'as pas le droit. ليس لك الحق. Tu n'as pas encore 9 ans. مازال ما عندكش 9 سنوات. D'accord, حسنا. Je sors jouer dans le jardin. سأخرج للعب في الحديقة. إذا في هذا النص عندي جوج الأشخاص كيهضروا شكون هما الحسن et sa maman. Très bien. La maman ديالو كتقول ليه بلي il ne faut pas rester devant la journée devant le télé toute la journée. ما خصش تبقى خدام تلفازة ولا شي شاشة النهار كامل حيت غادي يضروه عينيه. دونك خاصو يمشي يلعب في الجردة وما خاصوش يكذب. دونك في هذا النص كاينين جوج الحوايج كاينه لا بيرميسيون وكاينه لانتردي. متفقين؟ لانترديكسيون هي النهي فاش انا كنهيك على شي حاجه. جو تانتردي دو مونتير كنمنعك من انك تكذب. جو تانتردي دو كاسي مثلا شي حاجه انك تهرش شي حوايج سي كلير. وكاينه لا بيرميسيون ولا لو كونساي يعني النصيحه باش انا ننصحك نقول لكم سيروا لعبوا حسن في الجرده راه مفيده لكم من حسن من التليفون سي كلير. دونك je relis le texte. Interdit au moins de 9 ans. Je t'interdis de rester toute la journée devant la télévision. الحسن. Tu vas avoir mal aux yeux. Il faut l'éteindre maintenant. Impossible, maman. Je regarde mes dessins animés préférés. Tu ne dois pas rester trop longtemps devant un écran. Va plutôt jouer dans le jardin. Ça va te faire beaucoup de bien. Tu sais très bien que le parfum des plantes me donne des allergies. Il ne faut pas mentir, الحسن. C'est ton frère qui a des allergies, pas toi. Est-ce que tu me permets de jouer avec la tablette de mon frère, maman? Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas encore 9 ans. D'accord, je sors jouer dans le jardin. دونك هنا الا عندكم شي اخت ديالكم ولا اخ ديالكم في الدار حاولوا تلعبوا مع هاد الادوار. واحد ياخذ الدور ديال الحسن وواحد ديال لا ماما. ابري فوز انفيرسي عاوتاني لي رول بور باش تقراو لو تكست حسن سي كلير. دونك جو باس لي زيكزارسيس. فوالا. Où se trouve le garçon sur la première image? فين كاين طفل في الصورة الأولى. دونك هنايا فين كاين dans le salon كاين في الصالة. Comment le sais-tu؟ باش عرفناها بلا télévision. Que tient le garçon dans sa main dans la deuxième image؟ شنو شاد الدري في اليد ديالو في الصورة الثانية؟ Il a une tablette. Où est l'enfant dans la dernière image? Que fait-il? فين هو الطفل في الصورة الأخيرة؟ Dans le jardin. Que fait-il? Il joue. C'est clair? Donc هاد les exercices كتبتهم لكم هنا. C'est clair? Voilà. Donc السؤال الأول. Où se trouve le garçon dans la première image? Le garçon dans la première image se trouve dans le salon. Comment le sais-tu? باش عرفتيها.
à l'aide de la télévision بمساعدة التلفاز اللي كاين تما. Que tient le garçon dans sa main dans la deuxième image في الصورة الثانية شنو هاز في يديه؟ Il tient une tablette. السؤال 4. Où est l'enfant dans la dernière image? Il est dans le jardin. شنو كيدير؟ Il joue. C'est clair? Donc, pourquoi, pardon, qui sont les personnages qui parlent? شكون هما الشخصيات اللي كيهضروا؟ Donc, la maman et الحسن. Que veut faire الحسن؟ شنو باغي يدير الحسن؟ Donc, il veut jouer avec la tablette. Qu'est-ce que sa maman lui conseille de faire? باش نصحاتو ماما شنو نصحاتو يدير؟ Donc, il lui conseille de jouer dans le jardin. Pourquoi? Car ça va lui faire beaucoup bien. حيتاش هادشي غادي يكون مصالح ديالو يدير ليه شي حاجه مزيانه ليه. السؤال 4. Qu'est-ce qu'elle lui interdit de faire? شنو اللي منعاتو انه يدير et pourquoi? Donc elle lui interdit de rester longtemps devant un écran. منعاتو انه يبقى مده طويله قدام التلفازه ولا قدام واحد الشاشه. علاش؟ حينتاش il va avoir mal aux yeux. حينتاش هادشي شنو غيدير ليه؟ غادي يضرو في عينيه. Pourquoi الحسن ne veut pas éteindre la télévision? علاش الحسن ما بغاش يطفي التلفازه؟ Car il veut regarder ses dessins animés préférés. حينتاش باغي يشاهد رسوم المتحركه المفضله لديه. Que préfère-t-il? شنو كيفضل الحسن؟ دونك كيفضل انه يبقى جالس كيتفرج في التلفازه ولا في التابلت. Donc il préfère rester devant la télévision ou jouer avec la tablette. Relève dans le texte. Donc كنستخرجوا من النص un conseil. نصيحه. Donc النصيحه اللي عطات ماما ليه va plutôt jouer dans le jardin. سير من الأحسن لعب في الجاردن. دونك هذه c'est un conseil. هو عبارة عن نصيحة. دابا une interdiction. النهي. Je t'interdis de rester toute la journée devant la télévision. كنمنعك تبقى النهار كامل قدام التلفازة. Je donne mon avis. أنا نعطي الرأي ديالي. Est-ce que الحسن est un enfant obéissant? واش الحسن هو واحد الولد مطيع؟ Et pourquoi? Et toi? Donc qu'est-ce qu'on va dire? Oui, الحسن est un enfant obéissant. هو واحد الطفل اللي كيسمع الهضره. علاش؟ حيت قال لها d'accord je sors jouer dans le jardin. ودابا الدور ديالكم نتوما. واش نتوما حتى نتوما اطفال كتسمعوا الهضره ديال والديكم؟ بيان سور خاصكم تكونوا اطفال كتسمعوا الهضره لوالديكم. وهنايا vous allez écrire et moi aussi. وأنا أيضا. C'est clair? Très bien. D'abord, on passe la partie je lis à haute voix le passage en couleur. خاصني نقرا بصوت مرتفع ديك الفقرة اللي باللون الأزرق. Tu ne dois pas rester trop longtemps devant un écran. Va plutôt jouer dans le jardin. Ça va te faire beaucoup de bien. Je répète. Tu ne dois pas rester trop longtemps devant un écran. Va plutôt jouer dans le jardin. Ça va te faire beaucoup de bien. C'est clair? J'améliore ma prononciation. Voilà, تيبان لكم مزيان. Très bien. Un fin main اللي هي اليد نا كلا دونك كتكون اي ان كتقرا ان بحال ان دم بلان faim oh j'ai faim في الجوع le pain الخبز pain et pain دونك كتلاحظوا بلي هنا اي ان وهنا اي ام وهنا اي ان وهنا او اي ان تي كامل كيقراو ان بحال ان بارفان رائحه اندي انديان متفقين يعني شي حد هندي لاندي الاثنين تامبر دونك لو تامبر هو اللي كنلصقوه في
في البراوات قبل لا يتصيفطوا لما كيكون نجيبهم فاكتور كيكون فيهم واحد لو تامبر ملصق. chemin طريق، demain غدا، lapin أرنب، peinture صباغة، malin ذكي. mon copain et moi صديقي وأنا nous jouons au indien dans le jardin. C'est clair? Je répète. Mon copain et moi, nous jouons aux indiens dans le jardin. Je passe la partie de la poésie avant de terminer cette vidéo. malin pas malin. malin هو شي حد خطير وذكي، pas malin هو العكس ديالو. jouer jouer au requin. Donc هذا هو le requin. jouer au requin qui attaque un dauphin اللي كيهاجم ليه un dauphin مسكين. quand on prend son bain ملي كيكون كياخد الحمام ديالو. ce n'est pas malin هذا ليس بذكاء. mais لكن quand on a du chagrin, c'est clair, quand on a du chagrin, allez. دونك هنا لو شاغران معناتها ممكن نكونوا حزينين باغ اكزومبل، كيكون لنا واحد لو شاغران واحد الحزن. allez voir un copain نمشيو ونشوفوا واحد الصديق. pour rire jusqu'au matin باش نضحكوا حتى الصباح. ça c'est malin هذا عبارة عن ذكاء. car ça ira mieux demain حيتاش غادي يكون افضل غدا. متفقين؟ مثلا اليوم انا حزينه اليوم غادي نمشي نتلاقى بواحد الصديق ديالي ونبقاو نضحكوا كلشي. الغد اللي غادي نوليو مزيانين. سي كلير. دونك jouer au requin qui attaque un dauphin. quand on prend son bain, ce n'est pas malin. mais quand on a du chagrin, allez voir un copain. pour rire jusqu'au matin, ça c'est malin. ça ira car ça ira mieux demain. C'est clair? La deuxième, le carnaval. شنو هو le carnaval؟ هو حفل ديال السيرك. C'est clair? c'est demain. راه يكون غدا ان شاء الله. un gentil petit lapin واحد الأرنب لطيف صغير fait sa valise ce matin. كيصاوب لا فاليز ديالو الحقيبه ديالو هذا الصباح. car il va prendre le train حيتاش غادي ياخد شنو التران. pour aller chez Arlequin باش يمشي عند Arlequin. carnaval c'est demain. il va donc voir son copain. يشوف إذا الصديق ديالو. muni de son tambourin. ils vont danser, c'est certain. غادي يرقصوا هذا أكيد. je répète. carnaval c'est demain. un gentil petit lapin fait sa valise ce matin. car il va prendre le train pour aller chez Arlequin. carnaval c'est demain. il va donc voir son copain. muni de son tambourin. ils vont danser, c'est certain. C'est clair? Donc on a terminé la vidéo ديال اليوم. جيسبر تكون عجبتكم واستفدتوا فيها. الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لايك وصيفطوها للاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.